Let's go for number 8. Legendary. Okay lang. Hindi ako may gusto ko, pre. After nung unicorn, pink starlit, tapos magiging pixel gun. Okay lang, mga tol. Secret. Legendary. Pag ito, pixel shotgun pa rin mga pre. I-stop na natin ang bubukas. Pero give me secret. Let's go! Same gun, different color. Okay lang mga pre. Legendary. Hey! Oh, hell no!